Kuthalaimu. Bro to shawi dong. Nong tam na bagla ti pasro bo dai. Kuthalaimu mani ba borok thanjak mani. Bu darawo সংবিধানী bu darawo je borok bai accord khija. Ebong India government sang question khana musung. Bu darawo nung accord khayai orwo sungna ekta angko tam samu kasa family mani khlaija. Ebong je family jangai party borok wan sungna bata. Karon जों family jangma asin ding kha. Kebang ma accord kha. TNB accord. ATTF accord loli development. Kebang ma accord kha. Ai accord ni mung sapan sini samud nanglia. Ebong tabung ni accord ebong NC development ni 2018 নির্বাচন হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি আবো উংখা এবং বিসিং গোবাং মা দংনি সাকা অবা কিসি সাথে বিয়াং থাকা বিসিং গোবাं মাছিনি বাগै যে এসরেন জাংমানি এবং তাও খনাবো বিসিং গোবাं মা দङ ও একর্ডিং মানি আবো সিজাগিয়া একর্ড কি সিয়াবি দা উংবা উংনা তংমাবলে ভারতনি সংবিধাননি এই দ্বারা বা 1 2 3 দ্বারা দ্বারা তো ফুকাত খাইতে গিয়া গাবা খারি থানানি কাছে উস্কুপছে নাসিবলে মানে প্রেজেন্ট বিজেপি গভর্নমেন্ট বা ইকো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আবো খারি থানানি সে লামা রুতুকসিবলে এবং যে বড় নো কম্প্রোমাইজ উইদাউট গ্রেটার টিপ্রালেন হনি যে থানায় বড় বড় সাথে খারি থানায় বলে অবস্থাও অর্নু খাবলে San nanti saya sangat saya tahu kita tipelan kerikha lukro stress ringka. Main lukro siapa kya? Hei belasan hei juga. Kita thana shalni mas kita ringu tu ground secari ya. Tam sana seram rosamo. Agi dosor bangun pun mata ya beli. Orang bong tu nak pun lak khanik borong kapu. 50 logo. Tipra sarak to tam saya mau lama tong tu teh muk mui himna orang saya tipra sarak. Dosor bangun ni simi cengkai. এবং আপনি হলো টিএন সেশন ওরা 1,35,000 ভোটার জিসি টিখারিকা টিউজিএস চম্পনগর লামাকা সুকা এবং থানায় কংগ্রেস মনমোহন সিংনি আমালি যে ল্যান্ড রাইটস মানে বং বড় রখাই 75 বছর নাঙ্গাই চিনি বড় খাই 25 বছর পর্যন্ত উনু কিন্তু আবো চিনি সিপিএম তংনে স্লোগান লয় খালে 75 বছর সীমা সময় সীমা কমে 25 বছর মা খাইনাই বুইনি বরং জাগারনা বাগৈ नै আবতো অগুর বাবু রাধা বাবু জিতেন বাবু দङ মিছিল খাইजाबले गोबां मा बलगो खालायजाबले जोंबा मगल तंग तै मकुमुइ पार्टी खाइने रङ सोलस्टिफ्रा सारबा आ जागाता बांनाय कारण बांखिनि थानाय कुबय तकरै आबुन चिन्तिफ्रा सारनि माने प्रेजेन्ट सिनेरियो Sir, proses borok public ini nih kumulai bo komen khai temen yang masna kalangkha je tamor nai bahke sanai nai main demand tam amo public ni question tam semua tongsan online te jen toksa toktui musu misi mayung musani bagise wildlife sanctuary klai bon সংরক্ষণ khainaru borno a posu pokini ostitto ne bagai ngai ekta manav jati Tiprasa, bongi ostito ni bagi nung edisi no statehood dengan letamo badaba nung posu pokino si nung engko kai songrahon kai bolong riwi to nung kai seng hai manu jati ek prithibi chata bidai nanai abo hai ke jan tonamusung kendra sorgar naute ang kuison kayu ebong oroni dara bibinno party politics kai tongner ngo toma congress toma cpm toma bjp bolong sengwa পশুদা কঠোর মানব সভ্যতা কঠোর আও পশু তো না নাঙ্গো আং অধিকার খাইয়া কিন্তু মানব সভ্যতা তো এক্সিস্টেন্ট না তোমরা নাংলে আরো সে ওয়ান ছুটি আচ্ছা স্যার অম তুই চিকন গ্রুপ খাগলাই টিপ্রলেন ছালাকা কে কেন্দ্র হাবাংখান রদরন টিপ্রলেন খানাদি কুবুই সালতা উপিলি নাই আং ওইটা থাকানা যে পুরো কুবুই উপিলিবো আপরো जों साइकेल कनिजा Sidu Kendra Sarkar Indira Gandhi Madam ni Priyato जों ताबो BJP दारनो कांग्रेस दारनो जेताव सरकार तालुक दङ बं थानि जोंनो मोथांना बागै आलादा हास्टे
एडिसि आमचाइनो भारतनि संविधाननि 2-3 दारा रेडि होनाय जों सानो जोंनि अस्तित्वनि बागै अच्छा नरक ताबो टिप्रालेण्ड बा स्टेट अफ डिमान सानायाव ताबो नरक सानो कायसा आईपीएफटी टिप्रा हाबो सानो आयुध आईपीएफटी बो सानो टिप्रा मा थाबो सानो दाय आईपीएफटी ते कायसा आईपीएफटी बो सानो तंगुन नरक थाय भाषा का पानी ना हन सावना तो तंग आर ताबो जुदि खागलाय जुदि भाषा खानका न अचंग बारो कप्लायना ताम वनसो कप्लाय दङ मान वनसो न कमाके सिंगल सिंगल भाषा बै कप्लाय नायनिया जनगण नियागो सिनियागो या जनगण हामदागि दिखाय आव स्टेटखौ नांखाय जों कप्लायनाय जनगण नियाखाय जों बाय कप्लायनाय बा जाबो जों खाखागिबो तामानि आबो तो आईपीएफटी तिब्राहा आईपीएफटी कायसा बुमुंजा इयो आईपीएफटी टिप्रालेण्ड अब अलरेडी रिकॉग्नाइज माने इंजा आबु मुरिले बाहिके जों बताय मानाबा जों आबु मुरुय बतायनिया बर' एकक सालायखिया बर' अबु मुरि बतानानि बागै जों कबो किन्तु जे आईपीएफटी टोटली एडीसी माने टिप्रालेण्ड नो हारिपेगो काथुरि रेखा आबनि तुनु बेलुस गरिखा स्टेट डिमान्ड ओ टिप्रालेण्ड डिमान्ड बं यागो आईपीएफटी एवं इभेन मथार यागो जेटा बुग्रा हंजांनाय विदाउट ग्रेटर टिप्रालेण्ड नो कम्प्रोमाइज माने ताबो पूरा कम्प्रोमाइज खायसुबै तावखाय मेगा रिलेस खालायमानि मिया खुमलुंग दुखिबो आरो नुग्लिया जे नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर टिप्रालेण्ड माने बुग्रानि हंजांनायनि बुकुतै कियगलिया आबो पब्लिक नो नुबिपाचा क्लियर दागा कुतै दंगो आरो मिसु थार ताव आईपीएफटी थुन मथापान थुन आरो कुतै दंबाय मिसु मुर थागलाय आइके आरो कुनो आदर्श प्रदर्श करिका जात तात बांचिनानै आबो जास्ट बुखु बायसि मिजिसाव यांखाय उकलखाय गति आतुगनानि आबो बंनि मेन्टेलिटी जे जागा रांगा जागान थांला हायेनबा नुखाबले आफरो आं दिनै उयं सावो आतिसा नै चराय 35 जना फु आ चराय परो तेन खायता 35,000 रां लेखा दन 10,000 ने 2000 तमना 18 फैबाय दिखा आचराय बरं साहो नोंखौनो उयं गन जाथनो गाबथि दंलै आ कालता अलरेडी खाबि दंगा एवं जेफ्रु कम्युनिस्ट पार्टी ना आन्दोलन मुभमेन्ट राखु कांग्रेस अनेक चेष्टा खालायो रांनानि टिप्रासारनो जे दसर बाबुनि आन्दोलन मुखुमनानि आफरु रांनि या आफरु बर्ताम तामरसा सिपिएम लो रां 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 जतनो सानो रां आदिवासीनि कांग्रेस दंले दामाबुरानि फां निता कम्युनिस्ट पार्टी आजरा मरै माया आसक्रा आजरानि कम्युनिस्ट पार्टी गणमन्त्रि परिषद हाइकेन तिनि 77-78 एसीपीएम सरकार फै बर अनेक डेडिकेटेड खा आजरानि किन तामसिं डेडिकेटेड मालिया सीपीएम वाहिनो ताइसिं डेडिकेटेड मालिया कारण ताबुजों टोटली डिग्रेडेड थाङा जोंनि चारित्रिक बैशिष्ट्य तला ओंख्रि थांगा अबनो मोथांनांखाय जों लिडारशिप दं बेलाय बेलाय सेक्रिफाइस खाय मा तांनाय एवं नेक्स्ट जेनेरेशन फनुमा खालामनाय ब लाथा सुमन टिप्रालेण्ड सामान बा स्टेटुट सामान थिका आ उदाहरण जों सोनाम मा खालामनाय अच्छा नों सागा सीपीआईएम जराबो पावर चेयर तेरां बीजेपी आईपीएफटी बो पावर चेयर रां तिब्रामा सबो पावर चेयर रां ताम गया तितो नरका पावर चेयर रां बो संतांला संने सीपीएम नामालो आं साका ननो तासिं होइतो नों आबो फिसा अंगौ खोना सीपीएम ननो आबो कांग्रेस रो अनेक दुनान नायखा तिब्रासार मालिया आदराबो निपेन बाबु दसर बाबुनि नेतृत्व निसौ बरं आं बरं रां बाय पाइजाबो नै आं सायाखौ केन ताबु निले नु तंग्रे नों जाका 42 टा कैंडिडेट हुई 20 टा बादे 22 टा हुई थांनाय 23 जे कम्प्रोमाइज खालामनानै आबो तो क्लियर ले आबो नुजाबलि आबो क्लियर जोंनो ताम गेरेन्टि नेना गैया आं तिनि जरा अ स्टेटहुड डिमान्ड टिप्रालेण्ड नतिनो जों खालायनाय दंखौ आरोनि जों याकुं नयराखौ याकुं नखांका आं बीजेपी फां थांमा खामु बा कांग्रेस फां थांमा खामु सीपीएम फां थांमा खामु सुदु
ini MP MLA ba MDC ni bagai tingkai ang thangma kamu mayang ya Sa sekarang aku nanti berapa tahun kabla? Tibra mota thangmani alada rajuno dumsana ni thangu ठीक thangka janu tibra lenni tofan kribini aro ang already what khai pacha boja tamsiru super he is crying superficially ngota abdisi abong bini bathon du khanadi tibra nang dikhondito ngna riya ngai bugra hanjana ebong prograni bo candidate puta puru tibra no dikhondito ngna riya ngai bo sada chini thani bini ngoto YouTube bo ngabon nugui ngai ekjon to leader maya karon ta democracy abo to rashtrantro ya jeng thangka tongkha kichu kuno belu kuri mane oro to party iku yamle party kri ble bini oro bo to abo democracy yamle dictatorship party silobo do tabi joi tong ni tam bin power tong jogolesi babu tong ni bin tam power tong Robindra Debroma tong ni bin tam power tong je ingo tam sikamu meba tong ni bin tam power tong Radesh tong ni tam bin power tong jotono buri botol tuma botol sikla botol jas agi dosol babni anroni haindu dictatorship Pakistan nang tam sana kya pragya te bogor na khopte jeta jeta tripalan pathe onkurmani abuki haino eranda ereng yang ke putini no compromise without tribunal ni miago bin bukti pekak kamu beli kumulungo pepeka pedra pekaka thaisya kok desaka geta tribunal ni ko ebong ong je boromia pathoni kya an boro sedeya mato baribo je puru khorta na khorburi ko puru bon chief minister na ble khorba engka abo mia kai nang thai tongui kabla sa ngai jingba tamu bukti tribunal saro chin thani kubuja tong tadalla tong bubo himtu abo setau maksud deklayo joli yang ngai onek borok kana boy joli ni Hingga saat aku nara election camping ni bagi bom hayap di sana. Jeng through media ebong jengbai oba tam themu mobile bai bo jengbai kok thai tong jeng jeta wan sumbaya kemang borok jengbai kok sabo cha borok bo tibralen no kadul kha mothabo yata tibralen no kadul kha tau norong sibsi jeng wan sugo nong ni lakha gono jeng bud ne ni thai tong Sejote bud mana ni kha. tabu to sai ya abo gono debota ni rai abo leang asik mana nang asing nan ni yang thai Pacar lu kontam kok kesana. ang sana mo tungo ostitto rokhani bagi statehood demand committee no la thawo burdui apply khai bai ni ang koboko emong bong thani ani ahawan haimen koi mung tong ngai asung no